নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী ডিব্ৰুগড়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এএমচিএইচত উদ্বোধন কৰিলে ডিব্ৰুগড় কৰ্কট চিকিৎসালয় এএমচিএইচৰ পৰা ৰাজ্যত নিৰ্মীয়মান আন 6খনকৈ কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান ভাৰ্চুৱেলি মুকলি কৰে লগতে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া আন 7খন কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ৰতন টাটাই ইয়াৰ পিছতে খনিকৰত বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মোদীয়ে আৰু ইতিমধ্যেই জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ পথাৰ लेकर आएगा न केवल डिब्रूगढ़ में बेहतर सुविधाएं इलाज की मुहैया करवाएंगे और जैसा कि हम देख रहे हैं कि तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये डिब्रूगढ़ का कैंसर सेंटर जिससे मरीजों को कायाकल्प हुआ है उसमें न केवल कनेक्टिविटी की बात है और न केवल कम्युनिकेशन की बात है बल्कि लोगों की सेहत का कैसे बेहतर ढंग से ध्यान रखा जा रहा है कैसे उन्हें अच्छी सेहत से जोड़ा जा रहा है उन्हीं सुविधाओं का उन्हीं पहलों का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री तो एक बड़ी पहल है सेहत की दिशा में उत्तर पूर्व के लिए एक बड़ी सौगात है जब कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से निपटने के लिए और बढ़ रहे हैं भारत में भी लगातार कैंसर की बीमारी एक विकराल रूप ले रही है लेकिन कैसे उससे लड़ा जाए और इलाज के लिए मरीजों को दर दर ना भटकना पड़े दूर दराज के इलाकों में ना जाना पड़े उसके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है ये पूरे उत्तर पूर्व के लिए जब मरीजों को उन्हीं के राज्य में उन्हीं के आसपास के इलाकों में कैंसर जैसी बीमारी की सुविधाएं इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी और इसके लिए पूरी तरह से तैयारी की गई है अस्पताल तैयार किए गए हैं स्वास्थ्य दलों को प्रशिक्षण दिया गया है और आधुनिक मशीनों आधुनिक सुविधाओं से ये अस्पताल लैस हैं उसी से संबंधित एक प्रदर्शन और लगातार हम देख रहे हैं कि कैंसर का दंश लगातार बढ़ता जा रहा है लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और एक बड़ा खर्च आता है इस बीमारी के इलाज में और जब इलाज के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है तो न केवल मरीज संघर्ष करता है बल्कि उसके परिवार के लोग भी संघर्ष करते हैं लेकिन उन संघर्षों को काफी हद तक प्रधानमंत्री की आज इस पहल ने कम करने की कोशिश की है राष्ट्र को समझ कैंसर हॉस्पिटल है डिब्रूगढ़ का ये L2 में आता है लेवल 2 जिसे कहते हैं और उसमें कैंसर हॉस्पिटल में रेडिएशन की सुविधा दी जाती है सर्जरी की सुविधा दी जाती है केमोथेरेपी न्यूक्लियर मेडिसिन डायग्नोस्टिक और इमेजिंग फैसिलिटीज এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাইছো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মোদীৰ আগমনৰ লগে লগে এয়া হৰ্ষোল্লাস অনুৰাগী তথা সমৰ্থকৰ মাজত জনতাক সম্বোধন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2 লক্ষাধিক জনতাৰ সমাগমেৰে জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ পথাৰ 3000 নাচনীয়ে আদৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ পথাৰত উত্তপ্ত পৰিৱেশ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে এই বিশাল আয়োজন প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছো কাৰ্বি আংলঙত অৰ্থাৎ ডিফুত 5 লক্ষাধিক জনতাৰ সমাগমেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যসূচী আৰু ক্ষন্তেক সময় পিছতেই ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ পথাৰত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইতিমধ্যে এএমচিএইচত অত্যাধুনিক কৰ্কট চিকিৎসালয় উদ্বোধন কৰিলে ভাৰ্চুৱেলি উদ্বোধন কৰিলে আন 6খন কৰ্কট চিকিৎসালয় ভাৰ্চুৱেলি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে ৰাজ্যত হ'বলগীয়া নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া আন 6খন অত্যাধুনিক কেন্সাৰ চিকিৎসা হাস্পতাল मिशन अमृत सरोवर कार्यवा के लिए एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई है जहां प्रस्तावित अमृत सरोवर स्थानों के बारे में भी बताया गया है इस पुस्तिका का विमोचन करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं मिशन अमृत सरोवर मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट यानी कि कार्बी एकॉर्ड के अंतर्गत
3 शैक्षिक अनुष्ठानों का शिलान्यास अब होगा, जिसके जरिए इस क्षेत्र में शैक्षिक विकास को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा। अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे मांजा में निर्माण होने वाले वेटरनरी कॉलेज का शिलान्यास करें। पश्चिम कार्बी आंगलोंग में निर्माण होने वाले कृषि महाविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ। जोरदार तालियां दर्शकगण। अब मैं उम्पानाय पश्चिमी कार्बी आंगलोंग में निर्माण होने वाले आदर्श सरकारी महाविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ। जोरदार तालियां दर्शकगण। आज का दिन इस राज्य के इतिहास में एक बड़ा और महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे आज के इस सभा को संबोधित करें। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और ইয়াৰ পূৰ্বে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ লৰিং থেপিৰ আক্ৰমৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ। কাৰ্বি আংলঙৰ লৰিং থেপি আক্ৰমত ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু কাৰ্বি আংলঙত উন্নয়নৰ শ্লোগান দি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ। মাঞ্জাত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা, কলঙাত কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা, ওমপানাইত আদৰ্শ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে ৰাজ্যত মুকলি কৰিলে 2985টা অমৃত সৰোবৰৰ। ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পূৰ্বে কাৰ্বি পাহাৰত গুলী আৰু বোমাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া হাত চাপৰি বাজিছে বুলি মন্তব্য কৰে। কাৰ্বি আংলঙত হাজাৰ কোটি টকা বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰি নিবনুৱাৰ সংস্থাপন, উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কাম হৈ আছে বুলি ভাষণত উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। কাৰ্বি পাহাৰৰ ৰাইজে এতিয়া কাৰ্বি আংলঙতে পাব সকলো সা সুবিধা। এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। ঐক্য, শান্তি আৰু উন্নয়নৰ সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনতে আজি এক অভিলেখ ৰচনা কৰা হ'ল। ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰে আদৰণি জনোৱা হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। कार्बी परंपरागत जाम्बेली अथॉन साथ ही भेंट की गई है कार्बी पोहो। धन्यवाद महोदय। अब मैं भारत माता की, भारत माता की। कार्बी आंगलोंग कोर्टे इंजीर केडो आम अफांता नीली कार्डोम पजिरिगलो। असम के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी जी, असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, कार्बी राजा श्री राम सिंह रोंगहांग जी, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के श्री तुलसीराम रोंगहांग जी, असम सरकार में मंत्री श्री पीयूष हजारिका जी, जोगेन मोहन जी, संसद में मेरे साथी श्री होरेन सिंह बेजी, विधायक श्री भावेश कलिता जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण और
আৰু ইয়াত ডিব্ৰুগড়ৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ খনিকৰ পথাৰত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ 2 লক্ষাধিক জনতাৰ সমাগম সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ বাবে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি উপবিষ্ট হ'ব মঞ্চত 5টাকৈ মণ্ডপ সাজি উলিওৱা হৈছে খনিকৰ পথাৰত আৰু এই খনিকৰ পথাৰতে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 3000 নাচনীয়ে আদৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ AMCHত অত্যাধুনিক কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসালয় ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যত ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা আন 6খন কৰ্কট চিকিৎসালয় মুকলি কৰিছে ভাৰ্চুৱেলি আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আন 7খন কৰ্কট চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তাৰ বাবেই আজি অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ বাবে যেন এক ঐতিহাসিক দিন এই 14খনকৈ কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসালয় আৰু ইয়াকে লৈ অসমত এতিয়া 17খন কৰ্কট চিকিৎসালয় প্ৰতিষ্ঠান কৰা হ'ব চৰকাৰী খণ্ডত সুলভ কৰ্কট চিকিৎসা আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া হৈছে এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ অসম চৰকাৰৰ কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু টাটা ট্ৰাষ্টৰ যৌথ উদ্যোগত এছিয়াৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ এই কৰ্কট চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানৰ নেটৱৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে ডিব্ৰুগড় কোকৰাঝাৰ বৰপেটা দৰং তেজপুৰ লখিমপুৰ আৰু যোৰহাট কৰ্কট চিকিৎসালয় লগতে ধুবুৰী নলবাৰী গোৱালপাৰা নগাঁও শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া আৰু গোলাঘাটত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া 7খন কৰ্কট চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰে আৰু ইতিমধ্যে সাজু হৈছে ধুলীয়া নাচনী প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনৰ বাবে এতিয়া উৎসুকতাৰে বাট চাই ৰৈছে অনুৰাগীসকল উপস্থিত দৰ্শকসকল 2 লক্ষাধিক জনতাৰ সমাগম এই মুহূৰ্তত খনিকৰ পথাৰত মই ব্যৱহাৰ